أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة جنگو کئی تاسو کسانو سے جنگو کئی تاسو دوی سرا حتی لا تکون فتنہ تردی زپاتی نشی شرک ویکون الدین للہ او شی غارک خود الخالص اللہ لرا فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ نو کدوی منشو نو نشتا سزاد زیتی الا علی الظالمین مگر بظالمانو باندی الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص میاشتی دا عزت و بدلی دا میاشتو دا عزت کری والحرمات قصاص او عزتنا دا بدلی دی فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى پس چاہت زیادہ وکو علیکم پتاسو باننی فاعتدوا نو سزا دزیتی ورکئی علیه دتا بمثل ما اعتدى عليكم پشان دا غاز زیادہ کڑے پتاسو باننی واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين پوئی شیز یقینا اللہ صدا مع المتقین سرد پرزگارانو ندام وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة خرج کوئی تاسو مالونو لرا بلارد اللہ کی ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مغرزوي زانو نخبل بأيديكم بخبلو لسنو إلى التهلكة على كتان وجمكولو دمال وأحسنوا أونيكي كوي إن الله يحب المحسنين يقينا الله زدامين كيني كيكون كسران واتم الحج والعمرة لله پورا کئی تاسو حج و عمرہ للہ دپارد اللہ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم کبن کئی شی تاسو د حجنا فمستیسر من الهدی نو پیش کئی حغاز آسانوی دا قربانی نتاسو تا ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی مخروی تاسو سر نخفل تردی پری چورسی الهدی قربانی محله زید حلالیتا فمن كان منكم مريضا او به عزم من راسي نو څوک زوی دي تاسو نه مریض او به یاوی په د باندې ازن بیماری من راسي د سر ددنا ففدیه من صيام نو په د باندې فدیه د روزونا او صدقتن او د صدقینا او نسک یا د حلالی قربانینا فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره فاذا امنتم پس کلا زب امن شی تاسو فمن تمتع بالعمره نو چا ز فائدہ واخستلا په عمره سرا ال الحج حجتا فمستيسر من الهدي نو پیش دی کی حغاز آسانوی دا قربانینا فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج نو چاچو نمندلا قربانی لرا فصيام 3 أيام نروجی دی 3 ریزی فی الحج پو حج کی و7 اذا رجاتم او ریزی اذا رجاتم کلچ واپس شئی تاسو
اللہ وی تلکا عشرتن کاملا دا لس ورځې دی کامل په ثواب او اجر کی ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام دا حکم د پاره دا غچا دا سنوی اهل دا غی حاضر المسجد الحرام حاضر دا مسجد حرام تا حاضر المسجد الحرام حاضر دا مسجد حرام واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب ويريغي دالانا وعلموا او پوه شيء ان الله يقينا الله شدید العقاب سخت عذاب